Si fuera cierto que existe un documento antiguo en el cual no aparece la crucifixión de Jesús, estamos hablando de algo que impactaría la fe cristiana. I'm an expert on early Christian scribal culture. I have a facsimile. So I have a photocopy that was done by the British Library of Codex Sinaiticus that I work with in my office. Y afirma el Códex Sinaítico contiene la crucifixión de Jesucristo. What methodologies are you using to confirm that the orality is accurate? Oh, man. Sin palabras. Hoy te vamos a mostrar un debate acerca de la confiabilidad histórica de la Biblia que está generando mucho impacto. Mi nombre es Melvin Salazar y te damos la bienvenida al Rugido Apologético. En este debate se enfrentan dos formas de ver la historia humana completamente diferentes. El debate será entre Billy Carson y Wes Hoff. Billy Carson afirma que la Biblia ha sido alterada, copiada de otros documentos antiguos, mientras que Wes Hoff afirma que la Biblia es confiable, respaldada por evidencia histórica real. Billy Carson es un autor y figura mediática, conocido por hablar de civilizaciones antiguas, metafísica, esoterismo e historia alternativa. Por otro lado, Wes Hoff es un apologista cristiano y académico especializado en manuscritos antiguos, con formación en estudios históricos y análisis textual. Vamos a entrar ahora en el primer punto del debate y presta mucha atención, porque lo que se afirma aquí es extremadamente serio. Billy Carson comienza diciendo que existe un documento muy antiguo llamado la Biblia Sinaí, en el cual, según afirma, no aparece la crucifixión de Jesús. También comenta acerca del Evangelio de la esposa de Jesús, un documento que, según afirma, sugiere que Jesús pudo haber estado casado, lo cual fortalecería la tesis de que Jesús no fue crucificado. Por eso es tan importante analizar lo que se dice aquí. Vamos a escuchar cómo Billy Carson lo plantea. And if you listen to the podcast, the statement is according to the Sinai Bible. Okay, according to the Sinai Bible, Jesus wasn't crucified in that Bible. That Bible predates the King James Version of the Bible, and the text there actually is about 12 to 14,000 differences between the Sinai Bible and the King James Version of the Bible, which came much later. And then also one of the things that were interesting is that they discovered the book of Jesus' wife, which is at the Harvard Seminary, which, according to some scholars, is a little controversial, but they claim that this is an accurate record that Jesus may have even been married, which then, adds more, if that's true, it adds more to the hypothesis that maybe he wasn't crucified. Billy Carson afirma que la Biblia Sinaí o Biblia Sinaítica no contiene la crucifixión de Cristo y que esta Biblia precede a la versión King James de la Biblia. También menciona el llamado Evangelio de la esposa de Jesús. Dos afirmaciones sumamente serias. Pero veamos que aquí comienza el problema para Billy Carson. Ahora Wes Hoff, el apologista cristiano y experto en manuscritos antiguos, cuestiona la fuente citada por Billy Carson. Le pide que aclare específicamente cuál es la fuente, porque lo que Billy Carson llama la Biblia Sinaí es en realidad el Códex Sinaítico, y este documento antiguo sí incluye la crucifixión. Veamos esto. You seem to have investigated to a certain degree some of these facts. Do you mind if I ask a clarifying question? Sure. When you say the Sinai Bible, what are you referring to specifically?
It's the biblical text that was written. It made it into you can actually look it up on Amazon. It's a Bible called, I have a version at home. It's called the Sinai Bible, right, from Mount Sinai. I'm assuming that's the mountain that they're referencing there. But they put together their own version of the biblical text prior to the King James Version being put out. Sure. So when you refer to the Sinai Bible, would you be referring to Codex Sinaiticus? Like the codex that comes... Okay. That's why I was trying to get some clarification, because... Muy interesante. Billy Carson aquí muestra que no tiene seguridad, no tiene dominio de la fuente que está citando. Él menciona varias veces que se trata de la Biblia Sinaí o la Biblia sinaítica, ¿verdad? Y por eso Westhoff hace esa pregunta aclaratoria. Si se refiere al Códex Sinaítico. Y Billy Carson al final admite que se está refiriendo al Códex Sinaítico. El Códex Sinaítico, por cierto, es uno de los manuscritos más antiguos y más valiosos del mundo. Contiene una copia completa del Nuevo Testamento y la mayor parte del Antiguo Testamento. Fue escrito en griego a mano en el siglo IV después de Cristo, muchos años antes que la Biblia King James. Esto marca en este debate una diferencia clara y muy importante. Uno habla desde suposiciones y el otro, Westhoff, va a hablar desde conocimiento real. That comes... Okay. That's why I was trying to get some clarification, because so you can actually go and see Codex Sinaiticus is at the British Library. So you can go and see it. It's on display. And the British Library has actually digitized the entire manuscript. So I work with manuscripts in my linguistic work. I'm an expert on early Christian scribal culture, and particularly in Greek and Coptic manuscripts. I actually have a facsimile. So I have a photocopy that was done by the British Library of Codex Sinaiticus that I work with in my office. So I have it here. And the only reason I ask for clarification is because I want to make sure that what I'm addressing is actually what you mean. Gotcha. And not addressing something else. Because the Codex Sinaiticus in particular is just it's a 4th century Greek manuscript. Mm-hmm. It comes from approximately between 325 and 350 AD. And its text of the Gospels reads almost identical to the modern Greek text that we develop translations from. So my curiosity is just simply in kind of exploring, when you say that it denies the crucifixion or that the crucifixion isn't there, I mean, I can go on right now, Codex Sinaiticus, and I can look up the end of, say, Matthew 27, mm-hmm. where it has Jesus being crucified. And that's in... Allí vemos lo que es conocimiento real en la boca de Westhoff, quien comenta que es un experto en manuscritos, comenta que el Códex Sinaítico se encuentra en la librería británica, tiene una copia allí en su librería privada, y afirma que el Códex Sinaítico contiene la crucifixión de Jesucristo en sus 4 evangelios. Ahora, mira esto. Where was that piece I found discovered? the text where I was referencing. Actually, I was misquoted. I misquoted there. It's the Gospel of Barnabas. Okay, yeah. Well, so that's good. So let's deal with that too, because I've actually worked with. There are 2 manuscripts of the Gospel of Barnabas. Billy Carson cambia el mensaje. Ahora dice que la verdadera fuente es el Evangelio de Bernabé. Reconoce que supuestamente se equivocó en su afirmación anterior y que lo que él afirmó de que la crucifixión de Jesús no aparece es en el Evangelio de Bernabé, no es en la Biblia sinaítica. The Gospel of Barnabas is a really interesting document because it is a known forgery. And so that's why I think it's important to get to these sources. So at the very start of the Gospel of Barnabas, which we only have 2 copies of, one is in Italian and one is in Spanish.
we see right off the bat that the Gospel of Barnabas, not to be confused with either the Epistle of Barnabas or the Acts of Barnabas, which are two apocryphal documents from the 2nd century, but the Gospel of Barnabas in particular, we know it's a forgery because it does things like in chapter 92, it says that Jesus spent 40 days on Mount Sinai, and then he came to the Jordan River and he walked to Jerusalem. But Mount Sinai is more than a week's journey away from Jerusalem, and neither Mount Sinai nor Jerusalem are close to the Jordan River. So never mind there not being a route from the Jordan River to like around Mount Sinai or going to Jerusalem. But there are internal problems with the Gospel of Barnabas, which indicate that it shows no actual indication of evidence of coming from or even having knowledge of first century Jewish understanding. It actually says Jesus is the Christ, but not the Messiah, which indicates that whoever the author is, he didn't know that those were the same words. El llamado Evangelio de Bernabé ha sido reconocido unánimemente por eruditos de documentos antiguos como una falsificación. Es decir, no muestra la realidad. Es un documento falso. Contiene errores históricos, geográficos y teológicos graves. Por ejemplo, mezcla lugares que supuestamente están cerca y se sabe geográficamente que están muy, muy lejos, a cientos de kilómetros de distancia. Además de que cita y hace referencia a la Divina Comedia de Dante, de la Edad Media, una obra que es siglos, muchos años posterior. Y aquí pasa algo revelador. The only hesitation I have with what you said, Billy, is that we have single copies of the Gospels that can be dated to the 2nd century that all do have the crucifixion. And so if we're relying on something like the Gospel of Barnabas, which is not just like, it's not that there's debate about it, it's that it's a known forgery. I mean, no one's referring to the Gospel of Barnabas as anything other than... If you say it's a known forgery and you're expert, I'm going to go with that. Let's talk about the Old Testament. Impresionante lo que pasó aquí. Westhoff afirma nuevamente que el Evangelio de Bernabé es una falsificación, un documento falso reconocido por los eruditos de documentos históricos. Y Billy Carson lo admite. Billy Carson dice, si tú dices que es así, aceptemos eso. En otras palabras, su argumento se cae. Pero no termina allí. Ahora Westhoff aclara lo del supuesto evangelio de la esposa de Jesús. Veamos. Rest the Gospel of Jesus' wife? Sure, go ahead. What was her name? Yeah, I'm like trying to write notes like I know what I'm doing, but I'm just curious. So the Gospel of Jesus' wife doesn't actually mention. So oftentimes what happens is that the text of the Gospel of Jesus' wife is kind of paralleled with the Gospel of Philip, which mentions that that Jesus would kiss Mary Magdalene on the mouth. And so those are kind of used in parallel to kind of for this argument that Jesus was married. So the Gospel of Jesus' wife is in the Harvard Library. However, the reason we know it's also not legitimate is because even though the manuscript, the papyrus that it's on, was carbon dated to the 4th century, the text was actually copied from a PDF version of the Gospel of Thomas known as Grandin's Interlinear, and there was a mistake in the Coptic text of Grandin's Interlinear that was copied into the Gospel of Jesus' wife. Entonces, este documento, conocido como el Evangelio de la Esposa de Jesús, también ha sido demostrado que es una falsificación. Incluso se descubrió que fue copiado de un PDF online, de un PDF en línea, incluyendo copiaron errores tipográficos. Aquí Hoff dice algo fundamental. Veamos. Jesus' wife. So I just point that out is, once again, with our sourcing, I think we need to make sure that we're going towards not just early sources, but actually credible sources. And unfortunately, neither the Gospel of Barnabas nor the Gospel of Jesus' wife
are credible sources in terms of actually and agreed upon by not just the vast majority of scholarship, but I don't know anybody in the field of papyrology, paleography, historiography who actually refers to these documents. Entonces, Westhoff afirma, no basta con que un documento sea antiguo, tiene que ser verdadero. Y el Evangelio de Bernabé y el Evangelio de la esposa de Jesús, citados por Billy Carson, han sido comprobados como falsificaciones por eruditos de documentos antiguos. Ahora el debate da un giro. Billy Carson presenta un segundo desafío al texto bíblico, también muy importante. Billy Carson afirma que el relato bíblico de la creación en el libro de Génesis y otros relatos bíblicos en el Antiguo Testamento no son originales. Él dice que la Biblia ha copiado de otros textos antiguos, mesopotámicos y babilónicos, como el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Incluso afirma que existen paralelismos muy cercanos entre estos textos antiguos y los relatos bíblicos. Si esto fuera cierto, la veracidad y confiabilidad de la Biblia quedarían en duda. Veamos lo que afirma Billy Carson. I discovered that a lot of information from the Enuma Elish and the Seven Tablets of Creation is a lot of in Genesis, a lot of the creation story that comes into Genesis. Not all of it, but because obviously Genesis is a much smaller version of a much bigger story. But it's literally almost word for word from the Enuma Elish and the Seven Tablets of Creation. The Epic of Atrahasis as well is also there in the Old Testament. Billy Carson afirma que la Biblia, el Antiguo Testamento y la narración de la creación se copia de textos antiguos, mesopotámicos y babilónicos. Pero Hoff responde algo poderoso. Veamos. Not just parallels, but there's actual copying. Looking at Genesis chapter 1 and 2, where the creation story is summarized in the Bible, what are the actual kind of parallels there that you're looking to? Because as someone who's read both, I not only do I not find parallels, I actually, and this is the majority of ancient Near Eastern scholarship with me, think that Genesis chapter 1 is actually an apologetic against documents like the Enuma Elish. So what are the Hoff responde que habiendo estudiado estos documentos antiguos en sus idiomas originales, no hay paralelismo real entre estos documentos y la narración de la creación en el libro de Génesis de la Biblia. Ahora abordaremos el tercer punto de este debate. Billy Carson plantea que existen tradiciones orales antiguas, historias que se han pasado de generación en generación y que incluyen interacciones entre seres de descendencia desconocida con humanos. Él afirma que estas historias y tradiciones orales deberían considerarse como fuentes válidas. Si estas historias fueran ciertas, se pondría en duda la veracidad y confiabilidad de la Biblia. Veamos lo que dice Billy Carson. Story. Major catastrophe comes. These people come and take them underground. Then you have the information in the Egyptian book of Going Forth by Day. More accounts by people, our ancestors, that have accounts that do not match up with the biblical text. And so all of a sudden we're saying that all these cultures, the Aboriginal people, I can go into them as well. I've gone to walkabouts Do you mind? In the Outback, Yeah. the Aboriginal elders, same thing. They were seated here by Pleiadians. This is their verbal handed down history for thousands of years. And I can go around the world and I can come up with all this information from all these eyewitness accounts from people that should be respected, dignified, and shouldn't be scoffed. And that we're now saying that all this information that they put forward, all their verbal handed down history, all their written history, that's got to go to the side because this one text is 1000% accurate. Y aquí viene el momento más fuerte y más impactante de este debate. Hoff le hace una pregunta a Billy Carson que desmantela todas sus respuestas y todas sus teorías.
Veamos. This one text is 1,000% accurate. Sure, but so my question is, most of that is oral history, correct? Oh, it's all oral history, even the Bible. Okay, so when we're engaging with oral history, what methodologies are you using to confirm that the orality is accurate? Oh, man. Well, Wow, sin palabras. Hoff hace la pregunta clave. ¿Cuál es la metodología que utilizas para verificar que estas historias antiguas son reales? Y Billy Carson queda sin palabras, sin argumentos concretos. Aquí queda expuesto completamente el problema. No hay metodología, no hay verificación, simplemente afirmaciones. La fe cristiana no está basada en mitos ni en fábulas. Está basada en hechos históricos, en documentos verificables y en documentos que han sido examinados por siglos. Y la pregunta para ti hoy es, ¿sobre qué estás construyendo tus creencias? ¿Sobre teorías o sobre evidencia? La verdad bíblica no puede ser derribada. La verdad bíblica siempre obtiene la victoria. Jesucristo es la verdad. Si este contenido te fue de ayuda, suscríbete a nuestro canal, El Rugido Apologético, y dale like para que más personas puedan conocer la verdad.